I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video zapis. Danas upgradeamo naš komp. Svi mogući dijelovi odavde i do tu. Da. Sad, znači, dok se to gasi, idemo ovako raspakiravati. Prvo nam treba kućište i onda sve ostalo. Dakle, što se tiče novog upgradea, sljedeće što ćemo upgradeati je kućište, procesor i cooling. Što se tiče kućišta, koristimo LC Power kućište. Prelazimo sa Ryzena 3 na Ryzen 7 5800 serije. Ovaj procesor previše pregrijava, uzeli smo Arctic Freeze 36 Black, znači Black ljudi, crni ljudi su brzi, dakle ovo hladi, ventilatori su brzi, sve je brzo ljudi, sve što je crno je brzo, zapamtite to. Je upasno. Sad, trebamo uzeti ovu kutiju. Evo ga. Jebate. Znači, to sam platio koliko ono, 50-60 eura. Jebote, znači, to za 50-60 eura, to treba biti top kućište. Mada malko mi je malo kućište. Kablovi već vire van, Isuse kako mrzim kablove. Šta je ovo? Pa noćna mora. I ja. Evo ga muđe tu, evo ga dolazi. Dolazi po mene. Ajmo slika, VS kućište, 3 ventilatora, 4, dobro ovaj tu je za izduv i od tu ulači odavde. Samo što kod mene neće baš nešto ulačit. Sad trebam skužit kako se ovo čudo, sve ovo, je to ono magnetsko, da prašina ne ulazi. Znači PC mi neće biti prašina, dobro. Kako će to stojati? Gdje su mu nogi? Gdje su ti noge liče? A tu su ti noge, dobro. Ovo je staklo. I mi sad trebamo biti veoma oprezni. Ja sam baš poznat po tome što sam veoma oprezan. Jer imamo ove šarafiće, dobro je to što imaju ovaj grip. Pa ih možemo samo odvrnuti. A to trebam se skužiti. Našao sam. Znači trebamo ovako. Odavde. Ovo mi se sviđa, ovdje se neće baš onda vidjeti ovi kurcevi kablovi. Kad ih budem spajao, znači treba nam matična ploča i hard diskove trebam povaditi. I sada, znači kutiju teramo u kurac, ti mi trebaš. Sada ovo sve treba povaditi, Isuse Bože. Dakle, znači, kao što vidite, kućište je malo više, kako da kažem, izlupano. Znači, prvo što ćemo napraviti je to da ćemo odvrnuti stranicu i izvediti napajanje, pošto napajanje nam je najbitnije sad. Vidite kako je ovo tu, samo prašina izašlo iz njega. Vidite kako je ovo tu profesionalno, znači sve kablirano, Isuse Bože, kućište mi pada. Dobro, znači ovo tu su ventilatori, to znam. Sad ne znam koji je od čega šta, to je problem. To kad ne znaš onda ga jebi. I još su meni ovi prečkali tamo kad su mi mijenjali moj stari procesor, bio je krepo, izvan funkcije bio. I jebi ga. Znači ovako. Prvo idemo ovdje što znamo. Znači sad ovo tu trebam ispričati ljudi. Znam da je malko mutavo, a ovo mi je jako velik storage i ne smijem ga izgubiti zato jer na njemu imamo onak 50-ak fucking ovih igrica. Znači to sam zalijepio vrućim ljepilom. Vidite s čega sam se ja dosjetio. Isuse. Toga se niko ne bi dosjetio. Zato jer mi je pukao ovaj držač
Ja sam to trebao nekak staviti. Jebi ga, dečki, ja sam se snašao, ja ne znam za vas. Neki bi rekli da sam ja budala, ali to je zapravo istina. A mi trebamo velike, a veličina je ovdje bitna. Zato ako fulaš par milimetara, gotovo, dečki, gotovo, vas nema. To je to. E sad, ja sam zaboravio kako to ide. Isuse. Mislim da sam trebam ići uzeti ga prema van. Ja ne znam kako sam ja ovo radio. Isuse. Ja ću nešto sjebat na kraju dana. Ću mene dana van, nije već mrak. To je to. Ajde. Izađi van. Isuse. 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 Fuj. Fuj. Isuse Boži. Ovo bi trebao... ovo nećemo komentirati. Glavo. Isuse Bože. Šta nisam odmah uzeo novo napajanje da se ne blamiram ovdje pred ljudima. To nije u redu. Stranici, samo što su ga ovdje zategli muški. Majku vam jebem, kak ste to zategli. Daj mi to. Evo ga. Jebem ti šaraf. Šta je ovo? Ja. Koliko kablova, šta je ovo? Šta je ovo? Šta su ovi kablovi? What the fucking shit ste vi? Isuse. Ja trebam sad znati šta je, jel piše šta je ovo? Ja ne znam šta si ti, dečko. Dečko, ja ne znam šta si ti. Ima još šarafića dodatnih. Isuse, koliko šarafića ima. Dobro, daćeš mi nož, zato jer su ovo malo sjebali, a ja ovo ne želim, pošto je predobar ovaj tu flow. Gledaj, ovdje ima nešto. A ja ću ovo nešto sjebati. Dobro. Sad uzimam ovo. Da, samo... Što je ovo? Speaker. Nećemo speaker imati u kompjuteru. Ko to još ima u kompjuteru? Jebote, gledaj. Znači, ovdje ide, koliko znam, to su utori za hard diskove. Dalje, znači ovdje ide napajanje. Napajanje, Isuse Bože. Nema to veze. Ajmo prvo da se riješimo najgoreg, pa onda ostalo. Mislim, ljudi inače rade prvo matičnu ploču, pa onda sve ostalo. Ja radim najgore. Prvo ovo. Inače, nemojte ovako vatat, pošto može vam otići kabel. Mislim, ja vam samo preporučujem. Znači, ovo je... Šta je ovo? To dvostrani? Da, ovo je dvostrani. Ok. Znači, baš su mi napravili da ja sve radim po svojem. I to mi se sviđa. Znači, mogu bilo gdje sad ovo staviti. To je RGB kontroler, koliko ja znam. Pošto piše ovdje je RGB. Ovo ne ide u matičnu ploču. To trebam samo prekopirati od tamo. A ovaj RGB prvi put radim danas. Prvi put to vidim. I koja je ovo pička materina? Šta je ovo? A to je nešto od ovog. I to sad gdje ide? Ništa, dečki, gledat ćemo tutoriale. Gledat ćete tutoriale sa mnom. Vi gledate tutorial za tutorial, pures. Dečki moji lijepi i dragi. Meni ovdje rupe ne pašu. Niti jedna. Svala manko to udaljeno. Niti jedna. Znači, mali napredak. Trebao sam okrenut. Znači, pokušao sam svaku rotaciju jebenu. Trebao sam samo okrenut. Znači, ja gledam kako dišta u koju rupu može ući. Gledam. I uspjela ući. Sad, samo malo da zašarafim. I onda idemo na sljedeći korak. Pa ću ja sve pogledati i pospajati. Ajmo, šta je sljedeći? Matična ploča. Znači, idemo dalje. Dakle, znači, prvi način najviše smeta. Znači, prvo trebamo maknuti ono što nam najviše smeta. Ova grafička. Znači, prvo makivamo grafičku kako bi mogli osloboditi prostor i doći do nekih vijaka koji ne možemo doći. Pošto ja nemam držač za grafičku kartu, stavit ćemo tu. Sada skidamo matičnu ploču i skidamo procesor i stavljamo drugi procesor unutra.
Znači, prvo poskidamo sve šta nas smeta. Samo, ja ovo trebam prvo uslikat, pošto ja trebam skužit šta tu ide šta. Dobro? Ajde, pičo ti materina. To ću ja sve zapamtiti, ljudi, bez brige, bez brige. I onda ću nešto sjebat na kraju, ali nema to veze, ljudi. Kablove više neću taknut nikad u životu. To ću ja sve zapamtiti. Dakle, što se tiče matične ploče, moramo je osloniti na neki materijal, pošto diza imaju pinovi, znači na neki netvrdi materijal. Trebamo šarafiti ovo i onda ovo ubacujemo unutra. Još jedan i još jedan. Isus, ali su tvrdi u pičku materinu. Evo ga. Znači ovo trebam zapamtiti, ovo tu je procesor. To je tu za procesor ventilator. Ok. Evo ga. Naš procesor Ryzen 3. Samo polako, ne smijem ništa sjebati. Tako. Nazad, lijepo. Uzemo ovo. I tako. I ja ću to krenuti ovako, da ne oštetimo pinove. Još uvijek je ispravan. Mi idemo na naš upgrade. Imamo Ryzen 7 5800 serije. Znači, samo di mi je. Nož. Gdje sam stavio nož? Uzmemo naš Ryzen. Ja baš ću ti mater, kogod je ovo spakovao. Oprostite ljudi šta ne mogu snimiti dobro putova. Znači, Ryzen 7, znači prelaz sa Ryzena 3 na Ryzen 7, mislim da će biti ono veoma velik upgrade. Evo ga dečki, naš procesorčić. Sad trebamo ovo odvojiti polako, bez da ja seljački ne slomim. I dobili smo naljepnicu, to da je odmah 1000 FPS-a, samo da ja ovo odvojim nekako. Dakle, dečki. Evo ga, Isus, ali težak. Ja. Sad tražimo zlatni ovaj jarac. Evo ga tu je. Znači, ajde. Znači, ovo tu tražimo. Utor. Samo lagano. Evo ga, ušao je. Ajmo, otpakuj sve. Evo ga. Dobro. I ja, pa sve mi izleti. Dobro. To niko nije čuo. Ja. Dečki, moj dečki. Imamo još šta? Imamo kutijicu. Dobro, znači ja mislim da je ovo za Intel. Pošto ovo ne bi trebalo pasati ovdje. Da, ovo nismo samo malo. Ovo je bitan korak. Evo ga. Ne mrda. Nemojte samo ovako kad provjerajte, nemojte previše, možete strgati da izađe naglo. Može otići pin. Dakle, ja moram provjeriti. Da, ovo je Intel. Znači ovdje je za AM4. Evo ga, namjestio sam nekak stender da vi vidite malo koliko ja ovdje radim, pa ću ja to je sve editirat, dečki moji. Samo da mi se ne vidi previše faca i sve će to biti u redu. Zato jer imam dečke na Discordu koji pravi malko mimove o meni. To je sve u redu, dečki. Dakle, sada ovo učvršćavamo. Sad moramo što čvršće da nam to ne pobjegne poslije. Evo ga. Još ovo gore. Trebamo ovo. Prvo ćemo prvo termalna plastu. Isus, ne znam pričati. Znači prvo stavljamo termalnu plastu koju smo dobili sa ovim čudom. Znači ovo tu je mala termalna pasta koja služi da se podloga od kulera bolje stopi sa procesorom, znači kako bi se bolje hladio. Znači sada ostavit ću jedan iksić lagani, ali je tvrdo pičku materinu, šta je ovo?
To gips jebote. Mamu ti jebem. Mrš. Glavo. Neće mi. Ako mi se bude pregrijao kompjuter preko 70. Tući ću ih. Ajmo dalje. Imamo kuler koji mi pokaziva neke strelice, neke pičke matem da idu prema gore. Samo. Seti svojim. Ljudi, pazite. Isuse, kako sam se napalio. Nego, znači ovo je bakreno. Zašto bakreno? Zato jer bakar je bitan. Zašto je bakar bitan? Zato jer to vole cigani. Zašto to vole cigani? Zato jer je to dobro. Ajmo dalje. Nadam se da ste upamtili ovo danas na času. Ako niste zapamtili ovo na satu, onda gonite mi se van. Evo ga dečki, napredujem. Dalje. Znači, ovdje na ovoj matičnoj ploči, ovom hladnjaku, dakle na ovom hladnjaku ima jedan cool feature. Znači, vidite ovo tu, znači ovdje tu ima kao utor, samo da vam bolje pokažem. Znači vidite ove tu rupice, ovo tu. E sad, znači ovi tu šarafi, vidite šarafići, oni vam se tu naturaju. I bam, to je to gotovo. To mi se jako sviđa, pa ne moram šarafat, pičke materije radit. To je to što se tiče ovoga. Idemo na sljedeći dio, a to je da ovo šarafimo unutra i stavimo grafičko i sve ostalo. Da. Imamo previše kablova. Da, treba nam kablovi koji nam trebaju. Znači, znam da nije nešto sad previše specijalno. Nisam ni htio, pošto u budžetu sad ja sam 300 eura, rekao idem nadograditi procesor, sad kad mogu, još da mi ne poskupi. Sad ću vam ja ovo malo približiti, da vidite kako ja ovo šta radim. Tako. Dakle, dvije rupe su bile kako ovako. I sad, znači ovo je previše napeto. Ćemo staviti ovako. Dakle, ovo je step to step tutorial kako blow upat vaš kompjuter. Dakle, prvo uzimamo ono što znamo, znači ovo, to mi treba. Ovo je za hard diskove, to mi niš ne treba. Dalje, ovo je, šta je ovo, piše šta je. Ovo je GPU. GPU, to ću od ispod. To ću poslije. I ovo je CPU. CPU ide isto tu. Znači ova dva idu tu. Znači ova dvojica tu, da vas nagoram onaj pomiram. Koliko kablova! Mrzim kablove. Božje, mrzim vas. Prvo što znam, ovo je CPU ide tamo gore. Sad kako su oni mislili da ja od tamo provučem do tu? Eto. Evo ga. Uspio sam. Dobro. Dalje. Ovo je grafička. Ovo tu ide tu. Dalje. Ovo tu. Kako ovo je sad ide? Ovo ide ovako, ovo ide ovako. Ti crtice, tu crtice. Znači to ide onda ovako. Tako. To je sve što ja znam sad. Sad idem. Ovo trebam tu okolo sve prebaciti. Evo ga. Znači vrijeme za zadnji step. Znači trebam ovo tu čudo, to trebam sve spojiti. I onda sam gotov. Ovo je RGB kontroler mene je silovo, znači, da, i ne sam trebao spojiti još, vidit ćemo poslije. Prvo trebamo ovo tu spojiti.
Znači ovo tu trebam za šarafić, ovdje, znači ovdje tu idu šarafići. I tu isto, ako mi se odigo, znači ovdje tu su utvori. Ja se to sve tu za šarafi. Ovaj to je malo veći, njega moram staviti sa strane. Pa ću vidjeti šta ću s njim poslije. Isuse. Znači stoji mi malo nakrivo ova jebena grafička, tako da ovo moram malo sad spustiti. Da dođe na razinu. Ovo čudo imate kupiti na onake temu za 2 eura. Tako ako vam pukne ovaj na matičnoj ploči, ovdje imate jedan holder. Ovo je tu, no meni je to puklo. I jebi ga. Tako da ne smijem prejako da mi ne ode previše gore. To je ravno sad malo. Ma je. Joj, opa. Samo polako. Nema previše kablova, samo malo. Isuse, ali je teška. Ja, meni je težak mi pomp. Isuse Bože, znači. Op. Dobro. Ovo sam test. Ovi. Znači, na RGB kontroleru je bio SATA kabel, treba se priključiti. Ajmo, pokušaj broj 3. Nisam snimio broj 2. To tu ide, tu ide. Evo ga. Nek se čuje. Dobro, jel se mijenjaju boje? Šta je to? A, to je LED. Zanimljivo. Zelena. Žuta izgleda mi nam. Ne vidite na kameri, ali baš ono, šta bi mu radio. Osjetim vjetar, znači ovaj procesor nema šanse da se pregrije. Moramo ga na silu. I sad nazad ide staklo. I onda ću vam snimiti Satisfying Momentium. Čudim mi staklo. Isuse, ali teško. Isuse Bože. Samo malo, sad ću to na brzaka. Ajde, uđi u rupu. Ušao je, ljudi, ušao je. Vrijeme je za Satisfying Moments. Samo malo. Trebam da ga uzmem. Bez da poderem staklo. Ok, bitno da sve radi, to je najbitnije sve. Nešto mi je malo ovo čudno. Zašto priprema sustav? Zašto? I sad je vrijeme da malo i testiramo naš procesor. Na prvome testu nam dolazi Moto Crew Fest koji me jako razočarao, baš me jako razočarao. Znači, FPS su se kretali baš ono jako loše. Od 47 do 60 maksimalna FPS-a na ultra stepnicima. No, probao sam malko izmišljati, no bilo je malko još gore. Snizilo mi se na 29 FPS-a, tako da sam vratio nazad. Sljedeća igra na testu je Minecraft, zašto da ne? Ušao sam u Bedrock Minecraft verziju zato jer imam pristup serverima, no nažalost nije to baš bila dobra ideja. Imao sam neke FPS dropove ovdje, no opet imao sam od 47 do negdje 60-70 FPS-a. Pa sam onda pokušao otići u survival mod,
da vidim malo kako se reagira u tome single player svijetu. Čak je bilo dobro otprilike, imao sam 63 do 70 FPS-a. Čak je bilo dobro. U Minecraftu je baš dalo rezultate koje sam očekivao. Bilo je bolje nego sa Ryzenom 3 u kojem sam imao onako 30 FPS-a negdje. I sada zadnja i posljednja igra na testiranju. Došli smo u Battlefield 1 koji me onako wow, 200 FPS-a od nikud, znači buraz. Kad scene padaju na 30 FPS-a i ne idu više, mislim da imam neko ograničenje stvarno na grafičkim kartama, trebam to pogledat. I onako, kad igram igru od 160 do 200 FPS-a imam stalno u story modu. No, u online modu uopće ne ulazim zato jer imam strašan loš router, tako da tu nismo ulazili. I to je kraj za ovaj video. Ako želite još ovakvih videa, slobodno napišite u komentarima, a mi se vidimo do sljedećeg videa. Do tada, pozdrav.